बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज की वीडियो पूरी ज़रूर देखें और इसका एंड ख़ास तौर पे ज़रूर देखें। क्या इमरान खान की हुकूमत को ख़तरा है? क्या इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं? क्या मौलाना की जल्दी इलेक्शन की ख्वाहिश पूरी होने वाली है? क्या नए इलेक्शन के बाद नून लीग को वफाक और सूबों में हिस्सा मिलेगा या इसी सेटअप में कोई रास्ता निकाला जाएगा? क्या इमरान खान से कोई भी काम करवाने से पहले एक बहरान को जन्म देना ज़रूरी है? इमरान खान के इत्तेहादियों को इमरान खान से वाकई कोई शिकायत है या वो इसके ख़िलाफ़ किसी साजिश का शिकार बनने जा रहे हैं? क्या इमरान खान के इत्तेहादी वाकई इतने मजबूत हैं कि वो ख़ुद से कोई फ़ैसला कर सकेंगे? ये सब वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में दौड़ रहे हैं और मुल्क का सियासी मंजरनामा एक बहरान का शिकार है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो का शॉर्ट दिखाता हूं जो मैंने 24 दिसंबर को अपलोड की थी। पहले आप वो वीडियो देखें। और एक और बड़ी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ख़ुसूसी अदालत के ट्रायल को कालादम करार देने के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया है। इसमें 3 जजेस हैं। बेंच साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ केस में ख़ुसूसी अदालत के क़याम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत करेगा और परवेज़ मुशर्रफ ने ख़ुसूसी अदालत के क़याम को चैलेंज कर रखा था कि भी मेरा केस ख़ुसूसी अदालत में किस चक्कर में लगाया हुआ है, आप इसको नॉर्मल अदालतों में लगाओ, क्योंकि ख़ुसूसी अदालतों ने तो यूँ रिज़ल्ट देना होता है और जिस तरह का रिज़ल्ट उन्होंने दिया है वो पूरी कौम के सामने है। और मैं आपको अपने तजर्बे की बिना पर, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने तजर्बे की बिना पर बना रहा हूँ कि यहाँ से परवेज़ मुशर्रफ के लिए अच्छी खबर आएगी। ये बात आप मार्क कर लें, इंशाल्लाह जल्दी आपको पता चलेगा कि परवेज़ मुशर्रफ के लिए इस अदालत से अच्छी खबरें आई हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और अगर आप देखना चाहें तो इसके आखिरी 2 मिनट देख लें, आपको ये चंक उसमें नज़र आ जाएगा जिसमें मैंने जनरल मुशर्रफ को पहले ही खुशखबरी दी हुई है। इससे पहले 18 जुलाई को 20 दिन पहले ही मैंने बता दिया था कि मरियम को गिरफ़्तार करने का मंसूबा बना लिया गया। आप ज़रा ये शॉर्ट भी चेक करें। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि मरियम नवाज़ शरीफ भी बहुत जल्द गिरफ़्तार होने वाली हैं। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप 1 मिनट 30 सेकंड पर जाकर ये एग्जैक्ट ये बात सुन सकते हैं। पाकिस्तान की खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती के यहाँ पर होने वाले वाक़यात की या तो पहले ख़बर मिल जाती है या फिर निजी महफ़िलों में वो डिस्कस होना शुरू हो जाते हैं। आपकी याद दहानी के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको याद करवा दूं कि 2018 के इलेक्शन से पहले ही ये खबर आ गई थी कि आने वाले दिनों में सबसे बड़े जितने बड़े जो यहाँ पे हरफन मौला हैं, हमारे हुक्मरान हैं, वो सब अंदर होंगे। फिर आपने देखा कि एक एक करके मियाँ नवाज़ शरीफ, क्या शहबाज शरीफ, मरियम, हमज़ा, आसिफ जरदारी और फरियाल तारपुर समेत बड़े बड़े अपोजिशन लीडर भी जेल की हवा खाई उन्होंने। फिर इसी तरह 2018 के इलेक्शन से पहले ही ये खबर आई कि वफाक तो क्या पंजाब में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी और इस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि पंजाब नून लीग के हाथ से निकल जाएगी और तहरीक इंसाफ इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि वो पंजाब में अपनी हुकूमत बना ले। और फिर आपने देखा कि तहरीक इंसाफ पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। इसी तरह तकरीबन नवंबर से 6 माह पहले ही ये बात शुरू हो गई थी कि नवंबर का महीना इमरान खान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। और फिर जनाब मौलाना ने अर्जेंट धरना दिया और अर्जेंट धरना देने के बाद जो है वहाँ पे आके बैठ गए और फिर पता नहीं किस से यकीन दहानियाँ करवा कर चले गए। पहले उन्होंने दिसंबर की डेट दी और उसके बाद फिर उन्होंने मार्च की डेट दी। फिर आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन पर एक बहरानी कैफियत खड़ी की गई। अब मार्च के महीने को इमरान खान की हुकूमत के लिए ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। मौलाना को पहले तसल्लियाँ मिल चुकी हैं और शहबाज शरीफ भी इसी आसरे पर लंदन बैठे हैं कि नए साल के शुरू होते ही पहले माह के दूसरे हफ्ते में इमरान खान के इत्तेहादियों को अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात याद आ गए। आप अफवाहें चेक करें और फिर उसकी टाइमिंग चेक करें कि मार्च में इमरान खान की हुकूमत को ख़तरा होना था और जनवरी में उसके तमाम इत्तेहादी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 इत्तेहादी मेन जमातें जिसमें बाप है, BNP है, उसके अलावा MQM है, PMLQ है, सारे एकदम से जो है ना नाराज़ हो गए। और उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा जी हमें तो रिटर्न मुआहदे हमारे साथ किए हुए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे, जनाब आएँ आप ज़रा वो पूरे करें।
اور عمران خان نے کہہ دیا کہ حکومت اتحادی جماعتوں کے تمام تحفظات کو دور کرے گی اور انہیں ہمیشہ ساتھ لے کر چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کاف لیگ کو ایک اور وزارت چودھری مونس لائق کو دے دیں گے۔ ایم کیو ایم ایک وزارت کے ساتھ کراچی میں ترقیاتی بجٹ کے لولی پاپ لے کر خاموش ہو جائے گی۔ جی ڈی اے کو صرف عزت دے کر خاموش کروا دیا جائے گا اور کچھ معاملات مینگل صاحب کے بھی سیدھے ہو جائیں گے جنہیں سیدھا کرنا عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر یہاں میری نظر میں معاملہ صرف اتحادیوں کے خدشات اور تحفظات دور کرنے کا نہیں ہے۔ یہ لوگ تو ایک دبکے میں پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور یہ کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی۔ تو پھر کیا معاملہ ہے؟ مولانا اور نون لیگ کو کمپنسیٹ کرنے کا ہے کہ ان کی زبان اگلے 3 سال کے لیے کیسے خاموش کی جائے، یا پھر کوئی اور بڑا کام عمران خان سے لینا ہے؟ اور میری نظر میں یہ سارا کھیل یا تو انہیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے کھیلا جا رہا ہے، یا اس سیٹ اپ کو بدلنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا عمران خان کو پریشرائز کر کے ان سے کوئی بات منوائی جائے گی، چاہے وہ مریم نواز کو باہر بھیجنا ہی کیوں نہ ہو، یا پنجاب میں نون لیگ کو حصہ دینے کے حوالے سے کوئی فارمولہ ہو، یا چودھری پرویز الہی کو کسی بھی طریقے سے پنجاب میں پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے لانے کا پلان ہو۔ اس کے علاوہ عمران خان کی ٹیم نے غدر مچایا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر وزیر بے مہار جو اس کا دل کرتا ہے کرتا پھر رہا ہے، تمام تر کارکردگی زبان اور ہاتھ سے دکھانے پر زور ہے، جبکہ عوام گراؤنڈ پر پریشان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ملک کی سالمیت سے متعلق معاملات ہیں جو توجہ کے منتظر ہیں، لیکن عمران خان کی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ وہ صرف زبان چلا کر عمران خان کی ہمدردی سمیٹ سکے گی اور اپنی جگہ سیکیور کر سکے گی۔ لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے چند ماہ میں بڑی ہلچل مچے گی، بڑی بحرانی کیفیت پیدا ہوگی، کابینہ میں رد و بدل بھی ہوگی اور بہت بڑے بڑے اہم کام بھی ہوں گے۔ بہرحال تمام تر بحرانی کیفیت کے باوجود عمران خان کی حکومت کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، لے دے کے بات چیت کر کے معاملات طے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اظہار اپنے کسی دوست کے ساتھ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے بہت زیادہ تنگ کیا گیا، دیوار کے ساتھ لگایا گیا، تو میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان اتنا جذباتی فیصلہ کریں گے، کیونکہ اس طرح تو عمران مولانا کی اسمبلیاں توڑ کر جلدی الیکشن کروانے کی فرمائش پوری کر دیں گے، جو کہ کوئی عقل مند فیصلہ نہیں ہے۔ یہ عمران خان کو جو ریپوٹیشن ہے، جو انہوں نے خود کہہ کر جلسوں کے اندر بنائی ہے کہ میں حالات کا مقابلہ کرتا ہوں، آخری بال تک کھیلتا ہوں، اگر عمران نے اس پر یو ٹرن نہ لیا تو اسمبلیاں توڑنے کی باتیں محض قیاس آرائیاں ہی ثابت ہوں گی، اور بہت سے لوگوں کے جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں گے۔ جبکہ نون لیگ اب فوج کی عزت اور وقار کی ٹھیکیدار بننے کی کوشش کر رہی ہے، اور شہباز شریف اپنے پارٹی رہنماؤں کو کہہ رہے ہیں کہ جناب کارکنوں کو بتائیں، ان کو یہ پیغام پہنچائیں کہ موجودہ حکومت نے پاک فوج جیسے اہم قومی ادارے کو متنازع بنانے کی بھرپور کوشش کی، جس میں وہ ناکام رہیں۔ عمران خان کے خلاف جتنے بھی لوگ سازش کر رہے ہیں اور جو بھی ہیں، ان کو میں ایک اہم پیغام دینا چاہوں گا کہ عمران خان کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے، اور اس کے خلاف سازشیں بننے والے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ اپنی اسکیم میں مداخلت پسند نہیں کرتا، وہ اپنے ٹارگٹ تک بڑی لطیف اور غیر محسوس طریقے سے پہنچتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، باپ کو بھی پتہ چل گیا ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی کہ یہ کیسے ہوگا۔ خواب خوشی کا تھا مگر چکا غم کا چلا دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑے ہیں تو خوشبو نہیں آنے دی گئی، اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے، اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اصل میں اسے بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو، مجھے دھکا دے دو، یا مجھے دھکا دے دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا عزیز کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر بادشاہ کے دربار میں ضرور کرنا، مگر مناسب وقت تک یوسف کو جیل میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اس شخص کو وہ بات ہی بھلا دی۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو نہ سمجھ سکا اور بطور ٹول استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف
सवाली होते और रब को ये पसंद नहीं था कि इसकी स्कीम में बादशाह को सवाली बनकर आना था और फिर बादशाह को ख्वाब दिखाकर सवाली बना दिया गया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर ने इनकी अक्ल व दानिश का सिक्का जमा दिया। बादशाह ने बुलाया तो फरमाया मैं NRO के तहत बाहर नहीं आऊँगा जब तक औरतों वाले केस में मेरी बेगुनाही साबित ना हो जाए। औरतें बुलवा ली गईं, सब ने यूसुफ की पाक दामनी की गवाही दी और मदी औरत जो थी उसने भी अपने झूठ का एतराफ़ कर लिया। वही कहत का ख्वाब जो बादशाह को यूसुफ के पास लाया था, वही कहत हांका करके यूसुफ के भाइयों को भी इनके दरबार में ले आया और दिखा दिया कि ये वो बेबस मासूम बच्चा है जिसे तुम्हारे हसद ने बादशाह बना दिया। फरमाया पहले भी तुम मेरा कुर्ता लेकर गए थे जिसने मेरे बाप की बिनाई खा ली, क्योंकि वो इसी कुर्ते को सूंघ सूंघ कर गरिया किया करते थे। फरमाया अब ये कुर्ता ले जाओ, ये वो खोई हुई बिनाई वापस ले आएगा। अल्लाह जो चाहता है वो करके ही रहता है, मगर लोगों की अक्सरियत ये बात नहीं जानती। याद रखें आपके अजीज़ों की चालें और हसद शायद आपके बारे में अल्लाह की खैर की स्कीम को ही कामयाब बनाने की कोई खुदाई चाल है। इन्हें करने दें जो वो करते हैं, अल्लाह पाक से खैर मांगे और इमरान खान सच्चाई के रास्ते पर डटे रहें। दुनिया गोल है, जो कल हो चुका वो कल फिर होगा। कल कोई और सिविल सुप्रीमेसी का नारा लगा रहा था तो आने वाले कल में कोई और लगा रहा होगा, क्योंकि दुनिया गोल है और समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। बस एक बात कहूँगा कि आज जो हुकूमत में है वो कल अपोजिशन में हुआ तो याद रखें इसके दामन पर करप्शन के दाग नहीं। और अपोजिशन में बैठा हुआ इमरान खान वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए इमरान खान से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अज़ीज़-ओ-क़ारिब का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।